نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال الله تعالى ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم قرآن کریم کو کیوں ڈیوائن اور خدا کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب کہتے ہیں، اور اس کتاب عزیز کا الوہی حیثیت اس کی کیا ہے۔ اس پہ میں نے 2 آیات، قرآن کی 20 آیات ہیں جو اس موضوع پہ ہیں، لیکن میں نے 2 آیات یا ان کے حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ پہلی آیت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں جا بجا آپ کو تضادات مل جاتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے اس میں کوئی غلط بات در نہیں آ سکتی۔ اس کتاب میں کوئی ایسی بات جو حقائق کے منافی ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ بڑی حکمت والے اور بڑے زبردست ذات گرامی کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ ناظرین گرامی، پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ انسانی کلام کا تو خاصہ یہ ہے کہ جب اس کے حالات بدلتے ہیں تو لہجہ بھی بدل جاتا ہے اور نفس مضمون اور سبجیکٹ میٹر بھی بدل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے اس امتیاز کو سمجھنا ہو تو ایک نظر اس طرح دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی 86 آیات تو ہجرت سے پہلے اتری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور 28 صورتیں، 86 صورتیں ہجرت سے پہلے اور 28 صورتیں وہ ہجرت کے بعد اتری۔ مکہ مکرمہ میں ایک اسلامی ماحول بنانے کے لیے آپ کے پاس حالات نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ جو کوارشن اور جو مسلمانوں پہ سختیاں تھیں وہ ناقابل بیان ہیں، حتیٰ کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی محصور رہے۔ آپ سوشل بائیکاٹ کا شکار رہے، نہ آپ تک چیزوں کی رسد پہنچنے دیتے تھے، نہ لوگوں سے آپ کے رابطے ہونے دیتے تھے۔ گویا محصور ہونے کی ایک کیفیت تھی ہجرت سے پہلے 3 سال شیب ابی طالب میں، اور انہی 3 سالوں میں ایک سال کو عام الحزن کہتے ہیں، جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان 13 سالوں میں بھی قرآن اترتا رہا، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ آ گئے تو آپ سربراہ ریاست بھی تھے، آپ ساورن تھے، آپ چیف جسٹس بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کہیں تو ذاتی حالات کی جھلک قرآن کریم میں آپ کو نظر آتی، یعنی مکی آیات میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہنے والے کئی لوگ جو آپ کو جانتے تھے ان کا شکوہ ہوتا، فلک کوہن کا شکوہ ہوتا، لوگوں کی بے انصافیوں کا تذکرہ براہ راست اپنی ذات کے حوالے سے ہوتا، اور مدنی زندگی میں کہیں بڑے بول ہوتے۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہاں لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، انسانی علائق سے بالا ذات گرامی کا کلام ہے، ایسی کوئی چیز آپ کو مکی اور مدنی آیات میں نظر نہیں آتی۔ دوسری چیز کہ قرآن کریم کی کوئی دو آیات مفہوم کے اعتبار سے، سبجیکٹ میٹر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی۔ انسانی کلام کا خاصہ یہ ہے کہ حالات بدلتے ہیں
तो नफ्स मजमून भी बदलता है और मौजू भी बदल जाते हैं। कुरान की कोई दो आयत आपस में मफहूम के एतबार से नहीं टकराती। एक और चीज कि कुरान की कोई आयत तारीखी हकाइक से या कवानीन फितरत से भी नहीं टकराती। तारीखी हकाइक से मैं सिर्फ एक चीज की जानिब इशारा करूंगा, बाद में इसका तज़किरा करेंगे। कुरान ने कहा क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, यहूदियों ने मुसलमानों का नातका बंद किया हुआ था कि न तौरात में है कि यहूद हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, न ये इस बाइबल में है। अभी कुछ साल पहले 1956 के करीब जो हमें डेड सी स्क्रोल से एक किताब मिली, 100 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी के दरमियान, वो किसी ईसाई स्कॉलर की किताब है। वो उस वक्त कहता है हजरत ईसा से तकरीबन 100 साल बाद कि ये यहूदी बड़े जालिम हैं, ये कहते हैं कि हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये कितना बड़ा कुफ्र कर रहे हैं। यानी अब आके 1400 साल के बाद ये बात साबित हुई। और कवानीन फितरत, यहूदी कहते थे कि ये अल्लाह मियां ने कहा कि वह बनैना समा बिअयदिन व समा बनैना बिअयदिन, आसमानों को हमने अपनी ताकत से बनाया है, वह इन्ना लमूसिऊन, और यकीनन हम इसको वसअत देने वाले हैं। अब बिग बैंग के बाद अब लोगों को पता चला कि आसमान मुख्तलिफ हुदूद में स्काइज जो हैं वो फैलते जा रहे हैं। अब आके ये बात समझ आई। हकीकत यह है कि कुरान 200 साल के लिए या 100 साल के लिए नहीं उतरा। जैसे जैसे अजीजा ने गिरामी आप कुरान पढ़ेंगे आपको कुरान समझ आएगा। और आखिरी बात ये कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी येल के एक बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट, बड़े मशहूर ओरिएंटलिस्ट टोरी, और एडम्बरा बरतानिया के एक बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट मिस्टर बेल और टोरी ने मिलके एक उसूल वज़ा किया कि किसी टेक्स्ट के झोल की हम निशानदेही करेंगे। और उन्होंने अपना जो उसूल propound किया, जो उन्होंने नजरिया वज़ा किया, उसका उन्होंने नाम रखा द प्रिंसिपल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म। यानी हम एक टेक्स्ट के झोल आपको, टेक्स्ट की कमजोरियां आपको बता सकते हैं। उर्दू में हम इसे कह सकते हैं उसूल इंतिकादे आला। और टोरी और बेल ने ये उसूल कुरान पे लागू किया। कुरान की 2 आयत को भी वो एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ साबित नहीं कर सके। कोई एक तजाद भी, ये दोनों पूरी उम्र कोशिश करने के बाद कोई एक तजाद भी कुरान में नहीं ढूंढ सके। नाज़रीन गिरामी, इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में हम जायजा लेंगे कुरान के किसी और एस्पेक्ट का। शुक्रिया जी।